na yung part 2 ng fast talk. Ay, Okay, go. gawa. Beach or mountain? Beach. Mahal mo o mahal ka? Both. Top or bottom? Top. Ikaw. Top. Versa. Versa actually. Love or career? Career. Kiss or hug? Kiss. Sunrise or sunset? Sunset. Oh, shoes or bags? Shoes. Coffee or milkshake? Coffee. Ice cream or cake? Ice cream. TikTok or FB? TikTok. Car or motorcycle? Car. Black or white? White. Ilan Tinagkasunod. Ilan ang gusto niyong anak? 2. 1 to 10, rate nyo. Gaano kayo kasilosa? 10. 10. Kawawa sila. Ay, sila. Ito gano'n sa likod, oh. Sweet or sour? Ha? Sweet. Sweet. Teka, ako tanungin nyo din. 1 to 10, gaano ka kasilosa? Wala ako dyan, oh. Wala daw siya. Wait, kumain. 1 to 10, gaano ka kasilosa? Ano, sa asawa ko lang naman eh. Oh. 11. Doon na isa. Lamang. Lamang. Summer or winter? Summer. Sinong unang nanunuyo? Anya. Ako. Anams na nice. Mestiza or morena? Morena. Kaya ba kami? Pizza or burger? Pizza. Sino mas clingy? Siya. Ako. Heels or sneakers? Sneakers. Eiffel Tower or Hong Kong Disneyland? Eiffel Eiffel Tower. Tower. Sex or chocolate? Sex. Na may samang chocolate. Chocolate ako. Pwede. Halo. Indian seat or 69? Hala! Ano yan? Ano? Alam niyo yung Indian seat? Oo. Kama Sutra. Gusto mo ba makita namin? Hindi, no. Huwag kayong ganyan. Wala ako pa. Sabi ko kasi sa'yo, dapat ang sinusuot ng panty yung kanya. Kaya ka namimiss mo. Hindi, mapanghi. Patay ka. Cut. Lights, hindi pa. Lights on or lights off? Oh. Lights off. Ilang fingers? Depende. Depende sa butas? Hindi, depende sa gigil. Ay, Tanong to. ang init. Ano ba yung tanong mo? Nakalimutan ko. Last na yun. Lalo na akong mahuhorny. Charit! Hindi! Ay, marinig tayo sa CCTV. Ay, ayun na. Oh, alin na. Lights. Yung mga tanong kasi. Fast talk, Misay. Ikaw po. Ikaw po. Yung mga tanongan kasi.